वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ एनकेपी ओडिया ज्ञान चैनल को आपण स्वागत। नेट जेआरएफ प्रस्तुत होता छात्र छात्री माने भिडियोटी बहुत उपादेय। भ्रमण साहित्य, शिशु साहित्य, समालोचना साहित्य, प्रबंध साहित्य ये बर्तमान भिडियो चलो। आज आम आलोचना करवा भ्रमण साहित्य उपरे। भ्रमण आम ओडिया साहित्यिक माने बा ओडिया साहित्य केते गुड़े भ्रमण कहानी अच्छी। भ्रमण कहानी गुड़िक कि नेट जेआरएफ बारंबार पचरा यही भ्रमण कहानी किए लिखी बा भ्रमण कहानी गुड़िकर समयानुक्रमिक हिसाब से सजाई लेख एमती निहाती दी तीन क्वेश्चन आस भ्रमण कहानी उपर। तो जदि आम ये छोट भिडियो देखीदे से 10 मिनट हो 15 मिनट हो छोट भिडियो देखीदे तो से 2-3 क्वेश्चन जो आसूँ नेट जेआरएफ आम अति सहजरे तार उत्तर दे पारे। तो चलतु आउ लेट करवानी भिडियोटी आरंभ करिया। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व कही रखुच्छी जे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु सांग मान सहित ताकि वर्तमान लॉकडाउन टाइम में समस्ते घरे बसिकी नेट जेआरएफ प्रस्तुत हो पारे, पढ़ी पारे। समस्त पाखे बही न थाए तो से कहूँ शेष पर्यंत देखते। और चैनल जब आप नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आप नेट जेआरएफ प्रस्तुत कर मुझे ये भिडियो देखूँ। भिडियो देखी सारापर ये भिडियो भ्रमण कहानी हो कि प्रबंध हो जो भिडियो बनूँ ये भिडियो देखी सारापर आप नोट डाउन करेंगे तापर कौन नोट करवा दरकार पड़ोनी। तो चलते आरंभ करवा भ्रमण साहित्य। आधुनिक जुगर आद्य भाग प्राथमिक अवस्था गद्य और पद्य उभय आत्म प्रकाश करता भ्रमण कहानी। जो प्रथम भ्रमण कहानी ओडिया साहित्य लिखाई अच्छी गद्य आकार लिखा पद्य आकार लिखाई अच्छी। तो गोविंद रथंक भ्रमण कहानी देखिए। कलिकता दर्शन, कलिकता वर्णना 1875 मसीह प्रकाश पाँच। आस महामेला दर्शन 1884 मसीह, महामेला दर्शन 1884, लाट दर्शन 1885। तो मन रख सब सीरियल पकई पारेगा है। दामोदर पट्टनायक देखिए कपिलास यात्रा 1885 मसीह प्रकाश पाँच। देख तो राधानाथ राय को आप समझते भ्रमण कहानी कहले देख कौड़ा आम भ्रमण कहानी भी कहीपर काव्य भी कहीपर। चिलिका महायात्रा और भ्रमण काईर पत्र 1887 मसीह प्रकाश पाँच। बामनडा 1887 मसीह प्रकाश पाँच। तापर देख फकीरमोहन उत्कल भ्रमण 1892 मसीह प्रकाश पाँच। देख अयालाटेरिय दर्शनीय फकीरमोहन मन रख। वासुदेव सुधरदेव चित्रतोला 1892 मसीह प्रकाश पाँच। चित्रतोला कार ना वासुदेव सुधरदेव। शशिभूषण राय 5टी भ्रमण कहानी प्रकाश पाँच जो है दाक्षिणात्य भ्रमण 1896, आर्यवर्त दर्शन 1911, उत्कल प्रकृति 1911, उत्कलीय ऋतुचित्र 1913 और बड़म्बा प्रकृति 1947 मसीह प्रकाश पाँच। तापर देख चिंतामणि महांती पंचधारा, पाटणा काव्य, धराकोट, कटक ठारे 4 दिन, पुण्यपीठ, कलाहांडी भ्रमण, लांजीगढ़ भ्रमण, जयपुर ये हूँ चिंतामणि महांती। ठीक से मन रख। तापर आमर चिंतामणि आचार्य वाराणसी यात्रा, काली प्रसन्न कवि उत्तर भारत। तापर नीलमणि चांद कपिलास दर्शन। या पूर्व कपिलास यात्रा के लिखी तुमको कही कपिलास यात्रा दामोदर पट्टनायक है। दामोदर पट्टनायक कपिलास यात्रा चिंता। तापर आम काली प्रसन्न कवि उत्तर भारत, नीलमणि चांद हूँ कपिलास दर्शन। तापर विश्वनाथ रथ माल्यगिरी, मृत्युंजय रथ नराज, चंद्रशेखर नंद दार्जिलिंग, तारिणीचरण रथ कुलाड़ दर्शन, कुलमणि दास हिमालय पथे, श्रीपति मिश्र शिमिला यात्रा 1918 मसीह प्रकाश पाँच। शरद चंद्र घोष तीर्थ भ्रमण 1920 मसीह प्रकाश पाँच। तापर भोलानाथ सामंतराय आमर भ्रमणकारी पत्र। देख भोलानाथ भ्रमणकारी पत्र रिलेटेड बोलिए बोली आराम से। श्याम सुंदर नंद पाल लहड़ा, गजावरीश मिश्र कोणार्क दर्शन मतलब सत्यवाद गजावरीश जहाँकि पुरी जिया बाटे पड़ुची से रिलेटेड करिए आप कोणार्क दर्शन देखो। नारायण सेनकर सेतुबंध रामेश्वर, नारायण सेन सेतुबंध रामेश्वर। श्रीवत्स पंडा तीर्थयात्रा। तर प्राग स्वाधीनता कालीन देख महेश प्रसाद राय टोकियो कोलकाता, महेश प्रसाद राय टोकियो कोलकाता। तापर शैलबाला दास बिलात प्रवास,
1908 मसीह प्रकाश पाଉଛି। ତାପରେ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ ବିଲାତର ପତ୍ର ଦେଖ ବିଲାତକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆଉ ପତ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖା ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲୋକ ନାଁ ମନେ ରଖ। ତାପରେ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଭରତକର ଜାପାନ ଯାତ୍ରା, ରାମକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ ମେସୋପଟାମିଆ ଯାତ୍ରା, ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ଡାଏରୀର କିୟଦ ଅଂଶ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା କେମ୍ବ୍ରିଜ ଅଧିବାସ 1927 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ 1927 ମସିହାରେ, ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ବିଲାତ ଚିଠି, ନୃସିଂହଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବିଲାତ କଥା ଦେଖ ଅନନ୍ତ ଶଙ୍କର ରାୟ ବିଲାତ ଚିଠି, ନୃସିଂହଚରଣ ମହାନ୍ତି ବିଲାତ କଥା, ମାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ 1947 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ମାସରେ ଆମେ ପାଇଛେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପାଇଛେ ସେଇ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ। ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ମାର୍କିନ ପରିକ୍ରମା, ପରମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଦେଖିବା ଆମେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କ'ଣ ରଚନା ହେଉଛି ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି କାନାଡ଼ା ଡାଏରୀ 1979 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ବିଲାତରେ ବାବୁ ଓ ବାପୁ, ମନେ ରଖ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ, ବିଲାତରେ ବାବୁ ଓ ବାପୁ, କ୍ୟାଣ୍ଟନବରୀ କାହାଣୀ, ସମୁଦ୍ର ସେପାରେ ନିଜ ଦେଶେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶେ, ମନେ ରଖ ବିଲାତରେ ବାବୁ ଓ ବାପୁ, କ୍ୟାଣ୍ଟନବରୀ କାହାଣୀ, ସମୁଦ୍ର ସେପାରେ ନିଜ ଦେଶେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶେ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ପାତାଳପୁରର ହାଲଚାଲ 1988 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କାଳୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାନେ କାଳିନୀଚରଣ ଆମର କାଳିନୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗଲି ଅଇଲି ରୁଷ ଜର୍ମାନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ରାଜଭବନରୁ ହସ୍ତଲିପି, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଦେଖ ଗୁଡ଼ାଏ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ଜେନେରାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ବହୁତ ଥର ପଚରାଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିବେ। ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର, ପଥ ଓ ପଥିକ, ଆମେରିକାରୁ ୟୁରୋପ ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଲି, ଏଇ 5-6ଟା ଆମର ରହିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବାର ପଚରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ 5-6ଟା ଅଛି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବାର ପଚାରେ। ତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନୀଳଚକ୍ର ବାଳେ ସେପାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଦେଶେ ଦେଶେ, ଗୋରାଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଚୀନ ଦେଖି ଆସିଲି, ଗୋରାଚାନ୍ଦ ଦେଖ ଚୀନରେ ବହୁତ ଗୋରା ଲୋକ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ କେମିତି ଆମ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଏଇଟା ଗୋରାଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଚୀନ ଦେଖି ଆସିଲି। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଏଇ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ହେଲା ବହୁତ ଆସେ କାରଣ ଏଇ ଚାର୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ଦେଖ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ମନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ପଢ଼ୁଛି। ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି, ତାଜମହଲର ଦେଶେ, ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆମର ଅନ୍ୟ ଦେଶେ, ଦେଶେ ଦେଶେ କିଏ ନା ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଅନ୍ୟ ଦେଶେ କିଏ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାରେ ଆମେରିକା, ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପାକର ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଦର୍ଶନ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପାକର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ପଥେ ରୁଷିଆ ଭ୍ରମଣ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି। ଉଦୟନାଥ ମିଶ୍ର ଭାତ ଓ ବିଲାତ, ତାପରେ ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ୟୁରୋପ ଯାତ୍ରୀର ଡାଏରୀ, ଆମେରିକା କଥା, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ମିଶ୍ର କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ, ବିପୁଳଚ୍ଚ ପୃଥ୍ୱୀ, ବେଳେବେଳେ ପଡ଼େ ବିପ୍ଳଚ୍ଚ ପୃଥ୍ୱୀ କାହାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ କାହାର ଶ୍ରୀହର୍ଷ ମିଶ୍ର। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦେଖ ଶିଳାତୀର୍ଥ ଗଞ୍ଜାମ ମାଳରେ 7 ଦିନ, ଶିଳାତୀର୍ଥ ଗଞ୍ଜାମ ମାଳରେ 7 ଦିନ, ନେପାଳ ପଥେ, ଡେନମାର୍କ ଚିଠି, ସାଗର ଯାତ୍ରୀ, ଭାରତରୁ ଚୀନ, ମନେ ରଖିଲା 6ଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିକି ଲେଖିବେ ମନେ ରଖିବେ। କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ଚେନ୍ନାଇ ପୃଥିବୀ ଚିରୁଡ଼ାଏ ଘର, ଆରାମସେ ମନେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ଚେନ୍ନାଇ ପୃଥିବୀ ଚିରୁଡ଼ାଏ ଘର। 7 କୋଟି ତାଙ୍କର ଆମର କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଦିବ୍ୟ ଭୂମି ଭାରତ 2ଟା। ତାପରେ ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଆମେରିକା ସେତିକି ବୁଝିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମସ୍କୋ, ବୁଝିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଭାଗବତରେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ମନେ କରିବେ ଆରାମସେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମସ୍କୋ ଭ୍ରମଣ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ମୈତ୍ରୀ ପାଦ ପରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅଶାନ୍ତ, କିଏ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଜିର ଆମେରିକା, ସିରିଆ ପଥେ, ଆରବୀ ଯାତ୍ରୀ, ସେ ଦିନର ଚୀନ। ତାପରେ ବାସୁଦେବ ସାହୁ ଆମର ଲେଖୁଛନ୍ତି ବମ୍ବେରୁ ନାଇରୋବି, ଆମେରିକାରେ କିଛି ଦିନ, ଭିନ୍ନ ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପନ ଭୂଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଏଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱାରକା ଦର୍ଶନ, ତୀରେ ତୀରେ ତୀର୍ଥ, ଦେଖ ତୀରେ ତୀରେ ତୀର୍ଥ ଆମ +3 ଯେତେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର ଯେତେ ସବୁ
महाविद्यालय थिला डिग्री थिला डिग्री कोर्स से धीरे 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 थोक पढ़ा जाउथला आपण समस्त जानते विभूति पटनायक आ द्वारका दास जानते। तो भुवनेश्वर बेहेरा पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढिंकी एटा भी समस्त जानते आशा करुँ। मनमोहन मिश्र नव यौवनर देश मनोज दास तो समस्त जानते कहया पड़े किंतु आपन काले कन्फ्यूज हे से मुझे इंडोनेशिया अनुभूति दूर दूरांतर अंतरंग भारत प्रथम द्वितीय 2 खंड विभक्त होती दूर विदेश अजणार अन्वेषण यही 5टी हूँ मनोज दास भ्रमण कहानी। देख दीननाथ पाठी नील ह्रदर चित्रकर नील ह्रद चित्रकर दीननाथ पाठी। पंचानन महांती पूर्वर पश्चिम पंचानन महांती आप किए जानते ओडिया भाषा साहित्य भाषा विज्ञान अध्ययन व्याकरण कह जड़े वर्तमान टाइम जड़े कौन विशिष्ट समालोचक विशिष्ट गवेषक भाषा विज्ञान साहित्य क्षेत्र। परमानंद महांती देख भारत पर्यटन शांतन कुमार आचार्य करंजिया डायरी आउ तृष्णा सीताकांत महापात्र अनेक शरत सुरेंद्र महांती पैकिंग डायरी राधानाथ रथ नाना देश नाना कथा। देख आउ केते गुड़िए क्वेश्चन सब बेले पचार जा बारंबार स्टूडेंट को कन्फ्यूज कर तुम्हें कन्फ्यूज न हो बोली तार गोटे सठिक उपाय बन देख करंजिया डायरी मन रख ये क्वेश्चन आसे करंजिया डायरी शांतनु कुमार आचार्य कानाडा डायरी कृष्ण प्रसाद मिश्र अमेरिका डायरी राधानाथ रथ पैकिंग डायरी सुरेंद्र महांती ये डायरी डायरी चैप्टर देख आप सब कन्फ्यूज कर करंजिया डायरी शांतनु कुमार करंजिया शांतनु कुमार आचार्य कानाडा डायरी कानाडा कृष्ण करंजिया शांतनु अमेरिका डायरी राधानाथ रथ देख राधानाथ पाश्चात्य साहित्य को फॉलो करते तेणु राधानाथ को आटाच करदे से राधानाथ राय थे कि राधानाथ रथ है तार पैकिंग डायरी सुरेंद्र महांती आप समस्त जानते। देशे देशे गोविंद रथ तापर देख अमेरिका को लेकिन अमेरिका अनुभूति गोलोक बिहारी धड़ अमेरिकार फेरिली कुंज बिहारी दास अमेरिका घर घरणी कुमुदिनी महापात्र अमेरिका यात्री ब्रजमोहन प्रधान। पथ ओ पथिक कुंज बिहारी दास अमेरिका अनुभूति गोलोक बिहारी धड़ पश्चिम दिगंत श्रीहर्ष मिश्र पश्चिम पथिक मायाधर मानसी 7 गुड़ी हतांग काश्मीर कन्याकुमारी ये केते गुड़िए अनुभूति साहित्य आम ओडिया साहित्य लिखाई था अनुभूति साहित्य को सॉरी हाँ भ्रमण साहित्य को लिखाई को आलोचना कराला टोटाल जी भ्रमण कहानी आम आलोचना कली जदि आपण मैंने सठिक रूप से मन रखिए मुझे आलोचना कली ताले नेट जार जो क्वेश्चन आसो यार भितर ही आसो आप कन्फ्यूज हमारे किसी ना आप जो 2-3 मार्क आसूँ आराम से पाइपर। धन्यवाद वीडियो शेष देखा परवर्ती वीडियो को नहीं आसबि से पर्यटन विदाय दूँ नमस्कार।